तवहुम परस्ती ने दुनिया का पीछा न छोड़ा। इनकलाब फ्रांस से कबल यूरोप में लोगों का यह अकीदा था कि तमाम बीमारियां और मुसीबतें जादूगरों और चुड़ैलों के बुरे अमाल की वजह से नाजिल होती हैं। मगरबी ममालिक में आज भी लोग 13 के हिंसे को मनहूस समझते हैं। सीढ़ी के नीचे से गुजरना बुरा शिगून समझा जाता है और एक ही दिया सलाई से 3 सिगरेट जलाना नापसंदीदा फेल तस्वुर होता है। स्पेन में मंगल के दिन महीने की अगर 3 तारीख हो तो उसे कौमी तौर पर बदकिस्मती की अलामत तस्वुर किया जाता है। चीन में 8 का हिंसा मुबारक और 4 का हिंसा मनहूस तस्वुर किया जाता है। आयरलैंड में दुल्हनें अपने लिबास या जेवरात में छोटी घंटी जरूर इस्तेमाल करती हैं, जिसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। कुछ अर्सा पहले जदीद टेक्नोलॉजी के सुर्खील मुल्क जापान के हवाले से दुनिया भर के अखबारात में एक खबर शाया हुई कि तोशेगी शहर में सेशो सेकी नामी एक आतिशफशानी चट्टान में सदियों से मौजूद एक भारी भरकम पत्थर अचानक टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, जिससे इर्द गिर्द के इलाके में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस पत्थर के बारे में मशहूर था कि इसमें एक बदरूह कैद है। जापानी असातीर के मुताबिक जो भी इस पत्थर के करीब से गुजरे ये उसे मार डालता है। रिवायात के मुताबिक इस पत्थर में तमामो नोमाए नामी एक खातून की रूह कैद है जो 1123 में शहनशाह टोबा के कत्ल में मुलव्विस थी। यह भी बताया जाता है कि तमामो नोमाए दरअसल 9 दुमों वाली एक लोमड़ी थी जिसे एक जंगजू ने मार दिया था, जिसके बाद इसकी लाश पत्थर में तब्दील हो गई थी। ये किस कदर हैरत की बात है कि एक तरफ तो इंसान ने समंदर, खला और जमीन की अता गहराइयों के राजों तक भी रसाई पाली है, जबकि दूसरी तरफ 21वीं सदी में दाखिल होने के बावजूद भी दौर कदीम की तवहुमात अभी तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ रही, जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तवहुमात क्या हैं और क्यों कर जन्म लेती हैं? तवहुम परस्ती क्या है? ज़माने तारीख से कबल जब इंसान जंगलों, वीरानों और पहाड़ों को अपना मस्कन बनाए हुए था तो फितरत की हर शय इसके लिए एक राज थी, जैसे बिजली का चमकना, सूरज का तुलू गुरूब, बारिश का बरसना, ग्लेशियर्स का पिघलना, सूरज, चांद गिरन, जलजले, तूफान और वबाई अमराज वगैरह ने इंसानी जिंदगी को मुश्किल में डाला हुआ था। क्योंकि ये तमाम आफात इंसानी सोच और समझ से बालातर थी, इसलिए वो हर ताकतवर शय से खौफ खाने लगा। इस खौफ ने उसे उनकी पूजा करने पर मजबूर कर दिया। वो चूंकि अपने इर्द गिर्द की चीजों से लाइल्म था, इसलिए उसके दिमाग ने ख्याली अकीदे तराशे और यहीं से तवहुम परस्ती की इब्तिदा हुई और रफ्ता रफ्ता इसका दायराकार बढ़ता चला गया, हत्ता कि उसने तवहुम परस्ती की शक्ल इख्तियार कर ली। आइए अब दुनिया भर में तवहुम परस्ती से जुड़ी चंद दिलचस्प और अजीब गरीब कहानियों की बात करते हैं। जलजलों से जुड़ी कहानियां। हम में से हर एक ने यकीनन अपने बचपन में जलजलों से जुड़ी अजीब गरीब और खौफनाक कहानियां जरूर सुन रखी होंगी। मसलन एक कहानी बहुत मकबूल थी कि हमारी इस जमीन को एक बहुत बड़े बैल ने अपने एक सींग पर उठा रखा है और जब वो सींग बदलता है तो जलजला आ जाता है। इसी तरह यूनान में सदियों पुरानी रवायत है कि जब समंदर का देवता पोसाइडन अपनी बर्ची जमीन को चुभोता है तो जलजला आ जाता है, हत्ता कि जलजलों से मुताल्लिक मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों में जुदागाना ख्यालात पाए जाते हैं। मसलन अफ्रीकी ममालिक में जलजलों को मदफून रूहों की लड़ाई समझा जाता है। सूडान में जलजले को जमीन के देवता और जंग के देवता के दरमियान मार्का आराई से ताबीर करते हैं, जबकि अहले फारस का अकीदा था कि जमीन एक बहुत बड़े बैल के 2 कंधों पर टिकी हुई है, जब वो अपना एक कंधा बदलता है तो जलजला आ जाता है। कई अक़वाम जमीन का बोझ उठाने के लिए एक भारी भरकम एटलस का तस्वुर रखती हैं। मसलन इंडोनेशिया में रीछ या भैंस, अरब में मछली, हिंदुस्तान में हाथी, अमेरिका में कछुआ और फिजी में सांप वगैरह को ये सब तस्वुराती एटलस का किया धरा करार देते हैं। कदीम अमरीकियों ही में यह तासुर भी था कि जमीन को एक बहुत बड़े कछुए ने उठाया हुआ है, जब कछुआ हरकत करता है तो जलजला आ जाता है। 4वीं सदी कबल मसीह में अरस्तु का कहना था कि जलजले गारों में हवाओं के भर जाने के बायस ज़हूर पजीर होते हैं, बल्कि एक कदीम यूनानी रवायत के मुताबिक जानवर जलजलों की आमद को कबल वक्त महसूस करके 2 रोज कबली नकल मकानी शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में 1888 की मिसाल दी जाती है, जब चीन में देखा गया कि जलजले से कुछ देर पहले मेंढक खिलाफ मामूल जोर जोर से टर्राने लगे, परिंदे परों में सर छुपाते देखे गए, खच्चर और घोड़ों को बिला वजह दौड़ते पाया गया, समंदरी जानवर जमीन पर आने को बेचैन देखे गए थे और चीन का कौमी जानवर सर हिला हिला कर शोर करने लगा। गिरहन से जुड़ी कहानियां। दरअसल जब जमाने कदीम में इंसान को सूरज और चांद गिरहन के बारे में जानकारी ना थी तो उसने सूरज के गिर्द छाए स्याह हिस्से के बारे में तरह तरह की कहानियां घड़ना शुरू कर दी। आज भी दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सूरज गिरहन को किसी खतरे या अजाब से ताबीर करते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दौर जदीद में गिरहन की वजूहात जानने के बावजूद भी गिरहन से जुड़ी कहानियों में तवहुम परस्ती जड़ से खत्म नहीं हो सकी है। दौर कदीम में गुरूब आफ्ताब लोगों को परेशान कर देता था, जिसके बारे में यह मशहूर था कि शाम के वक्त शैतान सूरज को खा जाता है, जबकि मगरबी एशिया में यह अकीदा था कि सूरज गिरहन के दौरान ड्रैगन या अजदहा सूरज को निगलने की कोशिश करता है, इसलिए जोर जोर से ढोल पीटे जाएं ताकि अजदहा भाग जाए। जबकि पेरो के बाशिंदों का मानना यह था कि दरअसल बहुत बड़ा प्यूमा है जो सूरज को निगलने की कोशिश करता है। लेकिन इस सिलसिले में वाइकिंग्स का अकीदा यह था कि आसमानी भेड़ियों का एक जोड़ा ग्रहण के दौरान सूरज पर हमला आवर होता है। हिंदू मजहब के असातीर में सूरज ग्रहण का ताल्लुक अमृत मंथन और राहु केती नामी अफरीतों की कहानियां और उससे जुड़ी लातादाद तवहुमात से है। बरसगीर पाक हिंद समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में सूरज ग्रहण से तवहुमात भी वाबस्ता थी कि अगर कोई हामला
حاملہ عورت سورج گرہن کے باعث روشنی میں نکلے گی تو اس کے یہاں موڑے ہوئے پاؤں والا بچہ پیدا ہوگا، جبکہ سورج گرہن کے دوران فصلیں تباہ ہونے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جنوری میں نظر آنے والے پہلے چاند کو خونخوار بھیڑیے کا چاند کہتے ہیں۔ دراصل اس گرہن میں چاند زمین کے قریب آ جاتا ہے اور سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سپر مون بھی کہا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی اور توہم پرستی۔ بنیادی طور پر توہمات قدیم دور کے وہ تاثرات ہیں جو فطری ماحول کی پیداوار ہیں، اور یوں یہ جدید دور کے انسان کو ورثے میں ملے ہیں اور یہ انسانی نفسیات کا حصہ بن چکے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے بعض حصوں میں جادو ٹونوں اور تعویذ گنڈوں وغیرہ پر کثرت سے یقین کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جن کا کہنا ہے کہ پرانے خالی گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں آج بھی راہ چلتے آدمی کا اگر کالی بلی راستہ کاٹے تو بس شگونی تصور ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ پریاں اور چڑیلیں انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ سفر کی روانگی سے پہلے اگر چھینک آ جائے تو سفر نامبارک ثابت ہوتا ہے۔ صبح صبح اگر کسی کانڈے یا بیوہ سے سامنا ہو جائے تو سارا دن خراب گزرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مریض کا علاج جمعرات سے شروع کیا جائے تو اس کے بچنے کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ خواب میں سانپ کا نظر آنا دولت ملنے کی نوید ہوتی ہے۔ صبح صبح گھر کی مڈیر پر کوے کا چلانا مہمان کی آمد کی پیش گوئی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نشاط ثانیہ سے قبل یورپ میں بھی اسی طرح کے توہمات کی بھرمار تھی۔ اسی طرح انقلاب فرانس سے قبل یورپ میں بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام بیماریاں اور مصیبتیں جادوگروں اور چڑیلوں کے برے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ 16ویں اور 17ویں صدی میں ہزاروں غریب اور کمتر ذات والی خواتین پر بدرو ہونے کا الزام لگا کر ان پر مقدمہ چلا کر انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ مغربی ممالک میں آج کل اگرچہ توہمات اتنے عام نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ 13 کے ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سیڑھی کے نیچے سے گزرنا برا شگون سمجھا جاتا ہے، اور ایک ہی دیا سلائی سے 3 سگریٹ جلانا ناپسندیدہ فعل تصور ہوتا ہے۔ اسپین میں منگل کے دن مہینے کی اگر 3 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پرتگال کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ سیکھ لیتی ہے۔ قدیم مصری کہاوت ہے کہ خالی قینچی چلانے سے بدروحیں مشتعل ہو کر نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا پودا لگاتے ہیں تاکہ ان کی ازدواجی زندگی پرسکون گزرے۔ برطانیہ میں چیونٹیوں کی آمد برے موسم کی پیشگوئی اور قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں اگر کسی شخص کو شدید سر درد شروع ہو جائے تو خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی روح بھٹک گئی ہے، لہٰذا ایک شخص کو جنگل میں اس کی روح کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور وہ شخص اس کی روح پکڑ کر ایک صندوق میں قید کر کے لے آتا ہے، جسے بیمار شخص کے سر کے قریب کھولا جاتا ہے، اور یوں اس کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قدیم دور میں دنیا کے بعض علاقوں میں فصل کاشت کرتے وقت انسانوں کو دیوتاؤں کی بھیंٹ چڑھایا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ زمین کو انسانی خون پلانے سے دیوتا خوش ہو جاتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جرمن مصنف کارل جیمٹرن نے گلگت بلتستان کے بارے میں کافی عرصہ پہلے جرمن زبان میں کتاب لکھی تھی، پاکستان میں جس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ در حقیقت چڑیلوں سے خوف زدہ ہے۔ گلگت بلتستان کے دیہات میں آج بھی یہ بات مشہور ہے کہ چڑیلیں رات کے اندھیرے یا دوپہر کے وقت اپنے شکار کو ڈھونڈتی ہیں اور پھر کھا جاتی ہیں۔ آگے چل کر کارل جیٹمر کہتے ہیں کہ گلگت کے لوگوں کا ماننا ہے کہ فیریز میں بھی مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں مشہور ہے کہ فیری میڈو پریوں کا مسکن ہے۔ اسی طرح یاشول نامی ایک تصوراتی مخلوق ہمارے زمانے قدیم سے گلگت بلتستانیوں کا یقین ہے کہ وہ گھر اور اس کے مالک کی حفاظت کرتے ہیں۔